साइकिल पूरा चलई चलई अंधा पूरा मेला है गले मेला। ए पिंपुड़ी काटा काई एते थरो डाकुली के यानी कुंडे कुंडे मो गोड़ा हाथ पूरा फुली गलानी पूरा चमड़ा पिंपुड़ी ओ बा अबे टोका गाडी हल्लौची से बुद्धा मले कोन करची ओ एते दूर हल्लुची बापाई पोरो की ना देला के यानी पोरो ना पिंपुड़ी महाराज कलिजाटा को पूरा बातिला बापा आजी पूरा बदला लेबी चकमाचू बापा को आजी उड़ाई देबी बापा गला बेले मार्केट को वो पेन चेंज कर देबी बापा घरू आसी पहुंचला बेले उड़ाई रातिरे ताको चब उतरी जाउथबो बापा 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 कौन लो जो नासिना पिला पेला तमो नासिना हला होला मो ना काई पिपु रखिला होला बा मो ना रखिला नि सोला खाली सोली टांटी सोली टांटी सुनो जरा पर कथा मुटे जिबी बजार बोल तो खोजी खोजी एत आइलिनी तू मते दे पेंट आटे दे बजार जा तो गोटिए पेंट ऊपर दे दे पेंट दे मुझे आस दे खुंडे फसे मते दे ओ दौड़ी बापा नियो बापा नियो दे दे मु जाय अपेक्षा करती मौसा मौसा आइजिलो अपेक्षा करते मुटे जाय आसे तू एटी गामुछा पिंदी बसता हां बापा नोटाटा रखी दे सिली हो नोटाटा चुचुमा दीदा मोर नै बापा आनिबो चुचुमा हो हो हरि मौसा दुकान हरि मौसा दुकान मु नै आसी के तू गामुछा रखी दे हां बापा सत्य मास चुचुमा आनिबो देख जो हम चुचुमा नै आसी खाली हल्ली भी हां हां नै आसी मु आसी हां हां एटा कोन देइछु मते बापा पेट मोर कोन हलानी तू जानि नाइ बापा तो ना देली नै बोली सला मोर सलेलानी ना गामुछा काई मो बापा गामुछा लाटिन करे पड़ी जल्दी जाई के आने गामुछा जाउछु ना देखि गामुछा नै कि जल्दी आ गामुछा दे नियो बापा रोई जा बापा गुलांगार पुओ सेठी से काई आखि बुझी देलनो सेठी थिबियो तबले रहर ଆଉ କଣ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ହେଇପାରୁଛି ସମ୍ଭାଳି ହେଇପାରୁନି बाबा भूल गया ନା ସାଜିବି ତୋ ପାଇଁ ନା भूल ନା ସାଜିବି ତୋ नहीं बाबा भूल गया बाबा मारो ना बाबा मारो नहीं बाबा କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ପୁଅ କୁଳଙ୍କର ପୁଅ ଆସୁ ଅଛି ତାକୁ ଛାଡିବି ଛୁଆ ମତେ ତା ପେଣ୍ଟ ଦେଇକି କୁଣ୍ଡେଇ ମାପି ଦେଲା ମୁଁ ନିମ ପତ୍ର ପିନ୍ଧିଲିନି କୁଆଡେ ଗଲା ସିଏ କୁଆଡେ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଚିହ୍ନି ପାଇଲେ ମୁଁ ସେଇ କୁଳାଙ୍ଗାର ପୁଅ ମୁଁ ଏ ବାପ ମୋ ଅବସ୍ଥା କଣ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ ପତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା କେବେ ନ ଆସେ ତା ଆଗରୁ ଆପଣ ପ୍ରିକସନ ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଇଜ ବେଟର ଦ୍ୟାନ କ୍ୟୁର ଯଦି ଆପଣ ଆଗୁଆ ଟିକେ ସତର୍କ ହେବେ ଅବସ୍ଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଲମ ରଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଲଗେଇକି ତା ଉପକାର ନିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆଉ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏତିକି ଆମର ପ୍ରୟାସ ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଥିବୁ ଆଉ ଏଇ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ସାଥ ଦିଅନ୍ତି ଏମିତି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓ ଆମେ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ଭେଟିଦବୁ ନମସ୍କାର ରହିଲି।